बेले बेले मने जागई सेही गोटिए प्रश्न काहीकि मनीष भोगुची एते दुख कषण बेले बेले मने जागई सेही गोटिए प्रश्न काहीकि मनीष भोगुची एते दुख कषण जाति जाति रोग बेमारी किंपा ग्रास करती धनी हुअंतु वा गरीब कलबल हुअंती गदा गदा टंका पाखरे थाई कि लाभ हेबो जीवनटा सारा जीए तो खाली भोगई रोग चिंती गरुड़ पक्षी पचारिले नारायण को दिने से खगपति कर्मफल भोगे मनीष विष्णु कहिले हसी पाप पाई तार जीवने हुए जातना नेसी सुख पाइबार आशारे मंद काम करिण जन्म जन्मांतरे मनीष भ्रमे पाप भारेण केउ काम कले मनीष पाप भार बुहई पचारती एबे गरुड़ प्रभु दियो बुझाई पाप ताप कोप कथाटी पक्षी राजन शुण गोटी गोटी करी कहती प्रभु श्री नारायण केउ कर्म कले अचिरे हुए धर्म नष्ट पाप रजन करिण लोके भोगंती कष्ट मनरे जीए आशा रखती जानी शुणी से ही प्राणी तो आहा पाप अर्जंती से तो बिना परिश्रम रे जेउ धन अर्जन धन नुहे से तो जीवन पाई दुख अर्जन अन्याय नीति उपाय जीए धन अर्जंती सबुठारु महापाप जे से ही जन करती जहा न करिबा उचित जदि ताहा करिब सेही कर्म तो पापरे तुम हिसाब हेबो जेउ कर्म कले अन्य को परा कष्ट लागई सेही कर्म कले पापरे ताहा गणा हुई जीव आत्मा परमात्मा रे जदि श्रद्धा न रख शारीरिक सुख सर्वस्व कार्य अटई पाप चर्चा तो हुए पापरे गणा मंद कथा मने चिंतिले पाप करई बणा पर पाई गात खोलिबा अटे से महापाप पर दुख देखी हसिले बढ़े पापर कोप निज भावी जदि काहाकू किए करई घृणा पापींक मध्यरे प्रथमे सिए हुई गणा
ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଅବହେଳା କଲେ ତାଙ୍କର ପାପ ହୁଏ ସାଇତା। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ତ କରଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଘୋର ପାପ ତାପ କପାଳେ ତାର ଲେଖା ଯେ ହୁଏ। ଜନନୀ ଜଠରୁ କରଇ ଯିଏ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାଟି ଜଘନ୍ୟ ପାପରେ ସେ ପରା ନିଶ୍ଚେ ହୁଅଇ ଘାଟି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯେଉଁ ଜନ ହୁଏଟି ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ପାପ ଯେ ତାର ବଢି ଯାଏଟି। ଗଛ ଲତା କାଟି କୁଟି ଯେ ପଦା କରି ଦିଅଇ ମହାପାପୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ତ ଗଣା ହୁଅଇ। ପାପ କଥା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାପର ଫଳ କି ମିଳଇ ପ୍ରଭୁ କୁହ ସଭିଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେ କୁହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ତ୍ରେତୟାର କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ପାଇବ ଗରୁଡ଼ ତାର ଉତ୍ତର ଗୋଟି। ରାମ ଅବତାରେ କରିଲି ମୁଁ ଯେ କର୍ମ ଏମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୋଗିଲି ତାର ପରିଣାମଟି। ଯୁଗରେ ସୁଗ୍ରୀବ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାଳି ରାଜ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଯେଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଆଉ ପରିବାରକୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ ହରାଇ ବୁଲୁଥିଲେ ଘୋର ବନରେ ନିଃସହାୟ ସେ ହୋଇ। ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭେଟ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ସାଥେ ତ ହିଁ ମୋହର ମିତ୍ରତା ଯେ ହୋଇଲା। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବାଳି ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କୁଟକ ପଟ ଯେ କରିଣ କଲି ମୁଁ ବାଳି ବଧ। ମିତ୍ର ପାଇଁ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏହି କୁଟକ ପଟ ଜାଣିଥିଲି ମତେ ମିଳିବ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏହାର ଫଳ ମତେ ମିଳିଲା ବାଳି ପୁତ୍ର ଶରାଘାତରେ ମୋର ଜୀବନ ଗଲା। ପୁତ୍ର ବୀର ଅଙ୍ଗଦ ସେ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଧରାରେ ଯାରା ଶବର ଭାବେ। ଦିନେ କମୁ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲେ ନେଉଥିଲି ବିଶ୍ରାମ ଶିକାର ପାଇକି ଯାରା ଯେ ବୁଲୁଥିଲା ସେ ବନ। ପାଦ ଯୋଡ଼ିକୁ ମୋ ଦେଖି ସେ ମୃଗ କାନ ଭାବିଲା ସରପେଶୀ ମୋର ପାଦକୁ ମୋର ଜୀବନ ନେଲା। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଧନ୍ୟ ଲୀଳା ଭିଆଣ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ନିଜେ ପୁଣି ଭୋଗ ଆପଣ। ପୁଣି ପଚାରିଲେ କଥାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଯେ ଚାହିଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ ପାପର ଅନ୍ତ ହୁଅଇ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମହାଭାରତ କଥା ପ୍ରଭୁ ବଖାଣିଲେ ସଧିରେ ସେ ତ ହଲାଇ ମଥା।
ताहांको पासे मिलिय कृष्ण कृष्ण को गांधारी कहिले आहे कला कन्हाई कहीं मो सत पुत्र को युद्धे देल जराई कि लीला करिल भियाण लीलामय हे तुमे पुत्र हरा होई भोगुची दुख जातना मुझे कृष्ण कहिले जे अष्टम जन्म पूर्वर कथा बुझी पारिलनी मार आहा मरम व्यथा समुद्र कूଳରେ दिने को तुमे बुलुथिलटी कईछ कंडा देखिण भारी खुशी हेलटी शह शह अंडा पादरे तुमे देल तो दली तार परिणाम दुखरे आज झुरुछ जली अष्टम जन्मर कर्म फल भोगिवा कथा शुणी विचलित होइला पक्षीराजंक मथा कर्म जानी फल लिखिति प्रति कपाळे बिहि कपाळ लिखन अन्यथा केबे हुई नाही पुणी पचारंती गरुड़ प्रभु दियो बुझाई केउ पाप कले कि रोग भोगे मनीष एई प्रभु कहिले से तो ब्रह्म हत्या पाप करिले जखा रोगे पीड़ित गोहत्या करिण मनीष जेउ पाप करई फल स्वरूप तो पापी जे कुष्ठ रोग भोगई कुष्ठ से एमिति बेमारी स्नायु हुए अवसर हाथ पाद छिड़ी जाई रोगी हुए कुरूप गुरुंक पत्नी को हरण जेउ जन करई पर जन्मे नपुंसक जे होई थाए रे सेही जननी जठरु कन्यार भ्रूण हत्या कलेटी देह सारा जादू कुंडिया तार मारी थाएटी सासु ससुर को हेला तो जेउ नारी करती बल गंड रोगे से नारी हंत सत हुअंती तो जाति जाति रोग व्याधि जे देई थांती कष्ट विचार समय दिए तो मिथ्या साक्षी दियंती बयस बड़े पड़िले सीए मुक हुअंती गुरुजन जने जे जन पदाघात करती समय रुहई साक्षी जे सीए पंगु हुअंती माता को हेला बड़े पड़ई तांकर आहा जीवन ज्वाला ए जन्म पर जन्म जाए सरेनी दुख धन थाए तांक पाखरे हेले न थाए सुख पक्षघात परी रोगरे से तो पीड़ित होई सढ़ी सढ़ी जाए जीवन
ଜୀବନ ଧନ୍ୟ